Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, اليوم, Inch'Allah, نبعث لكم la première vidéo de cours concernant le chapitre dynamique du point matériel. Avant de présenter le chapitre تاعنا, je vais faire une remarque ou deux. D'abord, qu'il y a des étudiants qui m'ont les commentaires pour leur faire l'exercice 13 de la série cinématique. Ou qu'il y a un qui m'a dit le chapitre rappel mathématique. Je vais essayer de le faire, mais je vous promets rien. Parce que vu les circonstances où le temps très court, on a commencé l'année en retard, ou pratiquement un mois les examens. Donc, mon objectif n'est pas de faire tous les exercices de la série, mais plutôt de toucher la plus grande variété d'exercices. Il y a néanmoins chaque type d'exercice qu'on nous donne à comment on raisonne sur les exercices et comment on résume. Le reste des exercices, ce sera à vous d'essayer de le faire. Surtout, c'est le cours. Les exercices, j'en traite quelques-uns comme modèle. Idéalement, il a la série Madabia, mais il est marqué. C'est pas le plus important pour moi. Pour ce qui est du chapitre rappel mathématique technique, parce que nous avons le programme à l'USTHB, nous en présentiel. On la suite en ligne. Maintenant, il a qui n'avance pas, on a comme l'exercice, une vidéo pour l'exercice 13, on a une vidéo ou deux pour le chapitre rappel mathématique. Il est marqué, je vais essayer au moins d'écrire حاجة ou scanner نبعثها لكم وتقراوها. Donc c'est pour ce qui est demandé à faire en vidéo. Une autre remarque, il est les vidéos précédentes. Donc وليت كل ما ندير c'est-à-dire نيكري هكذايا نسكانيه نبعثه لكم في لو ديسكريبتيف تاع لا فيديو باش تقدروا تقراوه اللي ما شافش بيان الكتيبه ولا. Donc maintenant je passe à la description du chapitre là نديروه. Donc on va commencer par définir un nouveau concept pour vous les ما شفتوش في الليسي اللي هو la quantité de mouvement. On va le principe de conservation de la quantité de mouvement. On va voir les lois de Newton ou les principes de Newton. Le principe d'inertie, où on va voir ce que c'est qu'un repère d'inertie. Le principe fondamental de la dynamique, et enfin le principe des actions réciproques. On va ensuite appliquer les lois à certains types de problèmes physiques ou bien de problèmes de physique classique connus. On va voir comment on calcule le poids d'un objet au voisinage de la Terre, le mouvement d'un projectile, la loi de la gravitation universelle, Newton, la troisième loi de Kepler, le mouvement des satellites, on va voir aussi les forces de contact, donc le frottement solide et les frottements visqueux, si on a du temps, on va rajouter un paragraphe à les moments, le moment de force et le moment cinétique. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran à le programme, donc maintenant, je vais passer directement à la première définition. Donc, on va voir ce que c'est que la quantité de mouvement. Mais, la quantité de mouvement, j'aimerais bien définir un concept et l'inertie. L'inertie, alors, je veux le définir. J'ai remarqué beaucoup d'étudiants qui disent l'inertie ou bien quelle est la définition de l'inertie. Si la somme des forces exercées à un corps est nulle, alors il est au repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme. إذا كان مجموع القوى المؤثرة على الجسم معدوم فهو في سكون أو في حركة مستقيمة متضاربة. Alors, هنا ils m'ont pas donné l'inertie. Ils sont en train de donner le principe d'inertie. مبدأ العطالة. On veut définir ce que c'est que l'inertie d'un point de vue physique déjà. Déjà واش معناتها العطالة؟ خليونا من مبدأ العطالة. العطالة en elle-même واش معناتها كي تقول un corps est naturellement inerte ولا الجسم بطبعه عاطل واش معناتها عاطل واش معناتها الكلمة العطالة. Alors je vais vous donner la définition. C'est quelque chose de simple mais que vous devez connaître. C'est les bases. Si vous ne connaissez pas l'inertie, ça ne sert à rien d'aller faire de la dynamique. Donc l'inertie, c'est
La résistance, نكتبها لكم et vous mémorisez, c'est la résistance qu'oppose donc un corps à toute modification de son état de mouvement. Donc, je tenais à vous l'écrire, c'est important. Comme la traduction تاعها, ça veut dire quoi? Donc, on appelle comme la définition, ben, on va faire une discussion physique. Donc, العطالة وشنوها؟ هي مقاومة كل جسم لأي تغيير في حالته الحركية. Donc, واش معناتها هادي؟ اسكو قلت c'est la résistance qu'oppose un corps à toute tentative de le faire bouger. برك قلت modification de son état de mouvement. هنا j'ai choisi mes mots pour que ce soit une définition ou pour que la définition soit la plus générale possible. كي نقول هي مقاومة الجسم لكل تغيير في حالته الحركية, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mobile, il a un corps qui est immobile, راهو ساكن, راهو في سكون. إلا حبيت نحركو نديبلاسيه من بلاصتو, il faut fournir un effort. لازم نوفر جهد. وقد ما الجسم هذا كيكون ثقيل, قد ما الجهد تاعي لازم يكون كبير كتر. انا ما نطبعش صدير ما نحسش لا ميم شوز كي نطبع فيلو ولا كي نطبع شارطه ولا كي نطبع كروسه ولا كي نطبع ان كاميون. فيلو نقدر نطبعو, كروسه بالك نقدر نطبعها, ان كاميون ما نقدرش. وعلاه؟ عنده كتله كبيره, دونك واش نقولوا عنده عطاله كبيره. بصح الا كان يتحرك, دوكا سيبوزون الكور هذا يتحرك, حبيت نفرينيه نحبسو, كيف il me faut un effort. وقد ما الجسم يكون كبير وثقيل, قد ما يجيني صعيب باش نوقفو. وكان تشوفوا لي فران تاع فيلو ماشي كيما لي فران تاع كروسه, ماشي كيما لي فران تاع كاميون ولا لي فران تاع ان تران. قد ما يكون لوبجي هذا ولا لو موبيل هذا كبير, قد ما لي ديسك دو فران ولا بلاكيت يكونوا كبار كتر, يتطلب جهد كبير. دونك وعلاه؟ باسكو عنده كتله كبيره. سي لا ميم شوز لو كان نحب نديفييه من لا تراجيكتوار تاعو, نخرجو على المسار تاعو, يكون رايح اون لين دروات, انا واش ندير؟ نحب نديفيه على دروات, نحب نطبعو سور لو كوتي. الا كان الجسم هذا ما يوزنش بزاف, نابليكي له قوه صغيره, يخرج على المسار تاعو, ينحني يروح على دروات ولا يدير ان فيراج على غوش, سا ديبون وين طبعتو. بصح الا كان كبير بزاف, ثقيل بزاف, لازم لي نوفر جهد كبر ولا كبير كتر. دونك هنا وشنو هالعطله؟ دونك سي المقاومه تاع هذا الجسم للتحريك. دونك الا كان ساكن يجيني صعيب باش نحركو قد ما يكون ثقيل, الا كان يتحرك قد ما يكون ثقيل يجيني صعيب باش نوقفو على الحركه تاعو. وكي يكون يتحرك اون لين دروات, الا رايح اون موفمون ريكتيلين, قد ما يكون ثقيل قد ما يجيني صعيب باش نديفييه على لا تراجيكتوار تاعو, نخليه يروح على دروات ولا على غوش. دونك او فينال اون ديدوي كوا؟ باللي بور لي موفمون دو ترانسلاسيون, بالنسبه لحركات الانسحاب, العطله هي الكتله. دونك pour les mouvements de translation, donc pour les mouvements de translation, يعني بالنسبة لحركات الانسحاب, l'inertie, donc العطلة يقولوا لها l'inertie. L'inertie est donnée par la masse. الكتلة هي l'inertie. Alors, un dernier exemple, باش تفهموا مليح, parce que l'exemple اللي مديتو à titre l'exemple مقبله قلت لكم لو كان نطبع باغ اكزومبل ان كور خفيف يجيني ساهل باش نطبعو, الا كان ثقيل بزاف يجيني صعيب. il faut pas croire que c'est à cause des frottements par exemple. لو كان باغ اكزومبل ناخدو ليدي ولا بيان ليكسبيريونس تاع ان استرونوت باغ اكزومبل راهو في ليسباس, يلبس لا كومبينيزون تاعو. دونك رجل الفضاء, لي استرونوت هذوك اللي تشوفوهم يخرجوا ميسيون في ليسباس, يلبس لا كومبينيزون تاعو يخرج في ليسباس. على بالكم بلي في ليسباس كاين ان فيد, ما كاش ميم با الهواء. تعطيو له حجره في يدو, تقولوا له رميها, يرميها تروح. بصح لو كان تقولوا له دور لا نافيت تاعك, لا نافيت سباسيال ولا لا ستاسيون هذيك سباسيال اللي يخرج منها, تقولوا له طبعها بيدك ويطبعها, اسكو هذيك لا ستاسيون تروح؟ لو كان يطبعها واش راح يصرى؟ هو اللي يولي اللور. وعلاه هو اللي يولي اللور؟ تو سامبلومون باسكو العطاله تاعو صغيره على العطاله تاعها. لو كان انت تكون واقف, دونك chacun d'entre vous peut faire l'expérience هذه, يخمم ان étudiant ولا واحد فيكم يكون واقف, لو كان يصوتي
وعلاه هو اللي يعاود يرجع للأرض، وعلاه ماشي الأرض اللي تطلع وتلصق له في رجليه. إي بان سي سامبل. كي ناخد لا تير وناخد ان اوبجي، supposons que c'est un être humain. Le poids تاع l'objet c'est quoi? C'est la force exercée par la terre sur l'objet ou sur l'homme، الراجل هذا اللي صوته. حنا هنا راح نهضروا على لو برينسيپ دي زاكسيون ريسيبروك، ميم الا مازال ما درناه، شفتوه في الليسي، مبدأ الفعلين المتبادلين. على بالكم بلي كي لا تير اجي سور لون، اي بان لون اجي سور لا تير افيك اون فورس اوبوزي. كنتو تقولوا اذا اثرت جمله ا على جمله ب بقوه، فالجمله ب تؤثر على ا بقوه معاكسه لها. سوبوزون هاد الانسان يوزن 80 كيلوغرام، دونك لو بوا تاعو سي 80 فوا 10 à peu près, on va dire c'est m fois g, donc approximativement c'est 800 newtons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que الارض تجبد الراجل هذا اللي عندها ب 800 نيوتن، وهو يجبد الارض اللي عنده ب 800 نيوتن. مي لي 800 نيوتن كي اثروا على راجل تاع 80 كيلو، اسكو سي لو ميم ايفي كو كي اثروا على لا تير اللي توزن 6 في 10 بس 24 كيلوغرام؟ سي با لو ميم ايفي. لي 800 كيلو يبان ليفي تاعهم مع 80، ما يبانش ليفي تاعهم على 6 في 10 24 كيلوغرام. دونك هنا قلت 800 نيوتن هذا. وعلاه دونك ليفي تاع لي 800 نيوتن هادو، دونك نعاود، قلت الا راجل يوزن 80 كيلو صافي يدير الارض راهي تجبد فيه اللي عندها ب 800 نيوتن، وهو راه يجبد الارض اللي عنده ب 800 نيوتن. لي دو فورس سي 800. مي لي 800 نيوتن ماشي كيما ياثروا على راجل تاع 80 كيلو كيما ياثروا على الكره الارضيه اللي توزن 6 في 10 24. ليفي ميكانيك، الاثر الميكانيكي يظهر على الراجل اللي عنده عضله ضعيفه. دونك سي بور سا الراجل كي يصوتي في بلاصتو هو اللي يعاود يطيح لعند الارض، ماشي الارض اللي تطلع وتلصق في رجليه. هنا باش تفهموا واش معناتها لينيرسي، العطاله. دونك نجوزو ان اوتر كونسيبت اللي هو لا كونتيتي دو موفمون، كميه الحركه. On va voir ce que c'est que la quantité de mouvement. Donc, je vais prendre un autre stylo. Alors, la quantité de mouvement, c'est simple. Si un corps de masse M se déplace avec une vitesse V, on va dire qu'il véhicule avec lui, donc, supposons un objet de masse petit m et qui se déplace à la vitesse v. Donc, on va dire que l'objet a une quantité de mouvement. La quantité de mouvement est P des fois, ou Q. C'est quoi? C'est la masse fois la vitesse. Donc, il faut oublier que la quantité de mouvement, c'est une grandeur vectorielle. يعني مقدار شعاعي. عندها la même direction، نفس الحامل مع السرعة. عندها le même sens puisque la masse elle est positive، الكتلة موجبة، donc P و V عندهم نفس الاتجاه. ou bien sûr l'intensité تاعها، الشدة تاعها c'est M fois V. donc هنا chaque objet en mouvement transporte avec lui une quantité de mouvement. كل جسم يتحرك ينقل معه كمية حركة. donc la quantité de mouvement elle est d'autant plus grande que sa masse ou bien sa vitesse sont plus grandes. يعني قد ما تكون عنده كتلة كبيرة قد ما تكون عنده كمية حركة كبيرة، وقد ما تكون عنده سرعة كبيرة قد ما الجسم هذا تكون عنده كمية حركة كبيرة. donc la quantité de mouvement elle dépend de la masse et de la vitesse du mobile. Maintenant, son utilité, vous allez la voir après. Pourquoi on a défini le concept? On va passer directement au principe, donc le principe de conservation de la quantité de mouvement. Alors, avant d'énoncer le principe, on va dire déjà ce que ça signifie, le mot principe. Quelle est la différence entre principe et théorie? Théorie ou bien théorème. وشنو الفرق ما بين كنتو تقولوا مبدأ ونظرية؟ il faut bien le comprendre. النظرية تتبرهن. النظرية ou bien le théorème
c'est une loi qu'on démontre à partir des lois déjà existantes. Le principe ou bien le mabda, c'est une loi qu'on énonce sans démonstration, mais qui est acceptable d'un point de vue logique. Donc, le mabda, en général, يحطوه les scientifiques ou un scientifique qui يكون راح يلونسي un nouveau domaine. C'est-à-dire كي نكونوا رايحين نبنيو un domaine جديد، une science جديدة وين ما كان حتى واحد حط دي لوا من قبل. Il faut un point de départ، لازم نقطة انطلاق. Donc واش نديرو، نحطو un ensemble de principes، en général يكونوا 2-3 principes. Les principes هادو c'est quoi؟ C'est des lois qui sont très logiques، يعني ما لازم تكون فيهم aucune faille de raisonnement، ما يكون فيهم حتى خلل من باب التفكير. و ابارتير من المبادئ هادوك نبنيو لي لوا اللي يجيو من بعد. دونك المبدأ قانون نوضعوه هو قانون وضعي، نوضعوه ونبنيو عليه نظريات. دونك لو برينسيپ c'est une loi qu'on pose sans démonstration et sur laquelle on va construire des théorèmes qui vont venir après. هذا المعنى تاع un principe. Donc le principe de conservation de la quantité de mouvement, et il stipule quoi? Donc un système physique isolé. Donc جملة فيزيائية معزولة. Un système physique isolé possède une quantité de mouvement constante. Donc كل جملة فيزيائية معزولة لديها كمية حركة ثابتة. Donc هذا هو le principe de conservation de la quantité de mouvement. قلت لكم c'est un principe qu'on ne démontre pas, mais qu'on peut voir très facilement. Un système physique isolé, ça veut dire quoi? Il n'interagit pas avec le monde extérieur. لا يتبادل التأثير مع الوسط الخارجي. ما كاش حاجة اللي يتأثر عليه. إلا ما كاش حاجة يتأثر عليه، وعلاه تتبدل لا كونتيتي دو موفمون تاعو. إلا كان عندكم ان اوبجي دون ليسباس كي effectue un mouvement rectiliuniforme، عندنا جسم ان استيرويد باغ اكزومبل نيزك ولا، يمشي في الفضاء بحركة مستقيمة منتظمة. لو كان ما تكونش سبة، وعلاه تتغير كمية الحركة تاعو. لو كان ما تأثرش عليه قوة للقدام، ما تطبعوش للقدام، لا فيتاس تاعو ما تزيدش. لو كان ما تأثرش عليه قوة معاكسة للحركة، ما تجيش حاجة اللي تجينيه، السرعة تاعو مش راح تنقص. ولو كان ما تجيش حاجة تأثر عليه جانبيا، نقولو اون فورس لاتيرال، قوة جانبية، إما ما يتبدلش لا تراجيكتوار تاعو، ما ياخد ني ان فيراج ادغوات ني غوش ني فيغ لو هو ني فيغ لو با. دونك هنا جسم كي يكون في ليسباس يمشي، إلا ما أثرت عليه حتى قوة، كمية الحركة تاعو تبقى ثابتة. دايوغ هذا سي لو بروميير انونسي تاع لو برانسيپ دينيرسي، منا يخرج مبدأ العطلة. هذا ومبدأ العطلة سي لا ميم شوز. Maintenant, comme c'est un principe, les gens ils ont tendance à le négliger. Il y a toujours des étudiants qui pensent qu'il faut juste apprendre les lois. Je vais faire une petite application avec laquelle on va terminer la vidéo. نوريلكم بلي كان simple principe يتكتب هكذا، نقدروا نحلو بها un exercice، نقدروا نريبونديو به à un problème physique. Donc on va faire une application très simple. Bien, je vais prendre une autre feuille, une nouvelle feuille. عندنا un fusil. Donc un fusil c'est المقحلة، un fusil de chasse ou est-ce que vous voulez un fusil d'assaut là. عندنا un fusil عنده une masse de 3 kg. Donc نكتب هنا un fusil la masse تاعو égale à 3 kg tire une balle. الكتلة تاع لا بال هادي سي 8 غرام. دونك عندنا مقحلة توزن 3 كيلوغرام، دونك نتيريو بها رصاصة اللي توزن شحال؟ 8 غرام. Avec une vitesse, donc c'est un exemple classique. Vous allez voir qu'on peut répondre à une question que je vais poser ici. Le principe de conservation de la quantité de mouvement. Un fusil de 3 kg tire une balle de 8 grammes avec une vitesse de 700 mètres à la seconde. Alors la question c'est, quelle est la vitesse de recul du fusil? Donc, سرعة الرجوع. Donc, كي نقول la vitesse de recul، على بالكم بلي كان فوزي ولا البندقية تقولوا،
كي نديرو بها اون بال دون ان سونس الفوزي واش يدير يرجع للور. سي بور سا الفوزي عنده اون كروس مخدومه بالحطب كونطون تير يفو هذيك لا كروس نحطوها على ليبول تاعنا يفو كالي لو فوزي باش ما يروح لناش للور. دونك نعاود دونك عندنا ان فوزي بندقيه توزن 3 كيلوغرام نديرو بها اون بال رصاصه تاع 8 غرام. هذيك الرصاصه كي تخرج من الفوزي عندها اون فيتاس تاع 700 متر بار سكوند. هذه السرعه اللي تخرج بها رصاصه من الفوزي تاعنا. في المومون وين نتيريو رصاصه لقدام الفوزي يرجع للور. قالكم وشنو السرعه ولا لا فيتاس اللي يرجع بها الفوزي. الوغ هنا je vais faire une chose avant explosion. كي نقول avant explosion يعني قبل ما نتيريو لا بال. قبل ما نتيريو لا بال صافي دير كوا وعلاه نقول avant explosion. لو سيستم يعني اللي كاين داخل الفوزي اللي يخلي لا بال هذيك تخرج. لا بال الا شفتو على بالكم بلي فيها دو كومبارتيمون. كاين اون دوي غرفه احتراق نقدروا نسميوها و لا بال هذيك نبلونطيوها داخل لا دوي. هذا سي لو سيستم اللي نديرو به لي بال. و هنايا كاين دو لا بودر. الفوزي هذاك فيها مارطو. المارطو كي يضرب لو فون تاع لا دوي هادي دونك يعبز لا بودر هادي دونك بلا بريسيون elle va chauffer تترتق. كي تترتق واش دير تلونسي لا بال. دونك انا كي نقول افون اكسبلوزيون صافي دير راح نشوفوا واش عندنا كي تكون لا بال مازالها داخل الفوزي راهي اوروبو راهي ساكنه. دونك عندنا فوزي فيه اون بال راهي داخل راهي حابسه والفوزي راهو حابس. دونك هنايا افون ليكسبلوزيون لا كونتيتي دو موفمون توتال. دونك كي نقول كونتيتي دو موفمون توتال اون فا étudier un système qui est le fusil البندقية plus la balle. Il faut définir le système physique. يعني لازم نعرف الجملة الفيزيائية اللي راح ندرسها. Donc le système تاعي fait le fusil et la balle. Donc la quantité de mouvement تاعي c'est quoi? C'est la quantité de mouvement du fusil plus la quantité de mouvement de la balle et elle est égale à 0. Voilà. Parce que avant l'explosion le fusil راهو حابس و la balle راهي حابسة. Donc la quantité de mouvement تاعهم tous les deux. Après explosion, une fois تيرينا لا بال هذيك juste après هذا وين راهي لا بال خارجه من الفوزي. هنا je dois faire un petit schéma. Supposons la balle تخرج من الفوزي راهي رايحه dans ce sens. Donc le sens اللي راهي رايحه فيه لا بال ou bien la direction pardon اللي راهي رايحه فيها لا بال je vais la transformer en un axe. Je vais définir un axe OX اللي راح يصرى فيه ولا اللي راح يصرى فيه الموفمون. دونك هذا supposons الفوزي تاعي راهو هنا. دونك فوزي je vais le dessiner هكذا برك rapidement mais c'est pas très important لينا. دونك هذا c'est le فوزي تاعنا اللي تيرينا به. دونك في المومون وين لا بال راهي خارجه دونك هي لو فيكتور فيتاس تاعها سي celui-ci وهذا سي لو فيكتور فيتاس تاع الفوزي. دونك هذه سي لا فيتاس دو فوزي هذه سي لا فيتاس دو لا بال. مي سكو جو في فير نسميها في بريم في بريم. En fait tout ce qui est avant explosion نكتبو d'une manière simple. Tout ce qui est après explosion نزيدلو دي بريم باش نفرق بين واش كان عندنا قبل ما نتيريو وبعد ما نتيريو. دونك قبل ما نتيريو لا فيتاس تاع الفوزي كانت ايغال 0 و لا فيتاس تاع لا بال كانت ايغال 0. بعد ما نتيريو لا فيتاس تاع الفوزي سي في بريم بي تاع لا بال باردون. لا فيتاس تاع الرصاصه سي في بريم بي. لا فيتاس تاع الفوزي سي في بريم اف. alors في بريم بي vectoriellement c'est quoi? C'est plus 700 i. هما عطاونا في l'application هادي عندنا le module de la vitesse mais هنا j'ai besoin d'une écriture vectorielle. J'ai besoin du vecteur vitesse. Donc si je travaille par rapport au vecteur unitaire i, la vitesse تاع la balle après l'explosion c'est 700 i. Maintenant l'inconnu تاعنا c'est la vitesse du fusil après l'explosion. Alors هنا ce que je vais dire, après l'explosion, la quantité de mouvement total, c'est la quantité de mouvement
du fusil après l'explosion, قلت لكم وين تلقاو un prime, ça veut dire que c'est après l'explosion, plus la quantité de mouvement de la balle après l'explosion. Là, on va écrire quoi? On va appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement. Alors, le principe de conservation de la quantité de mouvement, pour l'appliquer, je vais supposer que le système AD il est isolé, donc sa quantité de mouvement elle est constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de mouvement du système fusil plus balle avant explosion, elle est égale à la quantité de mouvement de ce système après explosion. Ça veut dire que P' total, c'est égal à P total. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est quoi P' total? C'est la masse du fusil, pour la vitesse du fusil après l'explosion. Maintenant, la quantité de mouvement, c'est la masse multipliée par la vitesse. Donc, plus, quelle est la quantité de mouvement de la balle après l'explosion? C'est sa masse, petit m. La masse c'est petit m fois quoi? Fois sa vitesse après explosion. C'est égal à la quantité de mouvement avant explosion. Mais la quantité de mouvement avant explosion, c'est quoi? C'est 0. Donc, le problème est pratiquement résolu. نديو هذا مليح ونجبدو V' fusil. C'est quoi? C'est moins m. Donc, de l'autre côté, ce sera moins m. V' balle sur grand M. Donc, c'est l'expression vectorielle. Faites attention, une remarque. Le principe de conservation de la quantité de mouvement, quand on l'applique sur des vecteurs. Maintenant, les quantités de mouvement, c'est des grandeurs vectorielles. Donc, quand on la somme des quantités de mouvement, ce n'est pas la somme de leurs modules, c'est la somme des vecteurs quantités de mouvement. Donc, déjà, ce qu'on voit, déjà l'expression vectorielle. V' fusil, c'est moins petit m, c'est 8 grammes. Ça, on va fois 10 puissance moins 3, puisque la masse, elle est en kilogrammes. Fois 700 I. Donc, je vais calculer ça directement. Donc, 8 fois 10 puissance moins 3 fois 700 divisé par 3. Donc, je trouve 1,87 moins 1,87 I. Ça veut dire que la vitesse, ou bien le module de la vitesse du fusil, donc la vitesse du fusil après explosion, c'est 1,87 mètres à la seconde. Donc, le معنى تاعها, c'est que il a la balle تروح لقدام 700 mètres par seconde, le fusil يرجع للور presque 2 mètres par seconde. والحاجة المليحة تانيك هنا تشوفوا واش معناتها l'inertie. قلت لكم بلي l'inertie c'est la masse. قد ما الفوزي يكون ثقيل على لا بال، قد ما لا فيتاس تاعو هو اللي يرجع بها للور تكون صغيرة. العكس لو كان لا بال تولي ثقيلة بزاف بارابور الفوزي، سي لا فيتاس دو فوزي اللي تجي كبيرة على. Supposons que petit m, لو كان لا بال توزن كتر من الفوزي، ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas raisonnable. Mais supposons petit m تكون كبيرة على لا ماس تاع الفوزي، ديرو 6 كيلوغرام و 3 كيلوغرام. راح تعطيكم vitesse du fusil égale à 2 fois la vitesse de la balle. En fait, هنا vous voyez que ما بين les deux corps كي نديرو une comparaison، اللي يوزن كتر هو اللي يتحرك قل. وعلاه؟ اللي يوزن كتر عنده عطالة كتر. هنا باش تفهموا واش معناتها العطالة، l'inertie. دونك بهذا نكملوا هاد لا فيديو. في لا بروشين ان شاء الله on va parler des lois de Newton. يعطيكم صحة والسلام عليكم.